عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميس فاطمه. هنكمل النهارده ان شاء الله باقي دروسنا في الماس بالنسبه لجريد 2. المره اللي فاتت قلنا adding 2 digit numbers with regrouping. النهارده ان شاء الله هناخد adding 3 digit numbers with regrouping. حابين كده بس نعمل ايه ريفيجن على الحاجات اللي احنا ثبتناها الكيس بتاعتنا. This shape refer to 100 and this column refer to 1/10 and this small squares refer to ones. تمام كده؟ طيب واتفقنا كمان ان ال 100 equal 10 tenths. ال 100 equal 10 tenths. شايفين معايا الرسمه دي؟ لو هنعتبر ان ده كده ال 100 equal 10 tenths. طيب وال 1/10 equal 10 ones. وال 1/10 equal 10 ones. طيب معانا النهارده 3 examples. كل example هيشرح فكره مختلفه عن الثانيه. Draw hundreds, tens and ones to show sum. Add and write the sum. طيب 235 plus 391. We start with ones. هنبدأ the first number 235. We start with ones. How many in the ones? 5. 1 2 3 4 5. طيب how many in the tens? 3. طيب عشان نسهل علينا بدل ما نرسم الريكتانجل ده ممكن نعمل لاين كده 1 2 3. how many in the hundreds? 2. 1 2. طيب plus نعمل add 391. how many in the ones? 1. Draw 1 square. And how many in the tens? 9. Draw 9 column. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And how many in the 100? 3. Draw 3 hundreds. 1 2 3. يلا نعمل add. We start with ones. نعمل count 1 2 3 4 5 6. يبقى انا عندي كده الونز 6. طيب التنس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. احنا اتفقنا اول ما نوصل لل 10 كده بنعمل جروب جديد، لان احنا اتفقنا ان ال 100 equal 10 tenths. فده هيعمل لنا جروب هنا جديد، ريجروبنج ليها، هنعمل لها ريجروب يبقى ال 10 tenths equal 100. ما ننساش نعمل count للريميندر. how many in the tens? 1 2. انا عندي 2 in the tens. وال 100 نعمل count 1 2 3 4 5 6. يبقى معايا 235 plus 391 equals 626. The second example 216 plus 538. زي ما اتفقنا we start with ones. هنعمل draw للونس والتنس والهندرد. how many in the ones? 6. يبقى draw small squares 1 2 3 4 5 6. and how many in the tens? 1. draw 1. and how many in the 100? 2. 1 2. plus هنعمل add ليها 538. how many in the ones? 8. يبقى draw 8 small squares 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب and how many in the tens? 3. 1 sorry 1 2 3. and how many in the 100? 5. 1 2 3 4 5. ما ننساش ان احنا we start with ones. يلا نعمل count للones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اول لما نوصل لل 10 قلنا بنعمل ايه؟ جروب كده ونعمل ريجروب ليها. احنا اتفقنا ان ال 10 ones equal 1 10. ال 10 ones equal 1 10. ما ننساش remainder. how many
in the ones remainder عندي 1 2 3 4 يبقى هنا right 4. طيب يلا نعمل count للتنس. 1 2 3 4 5 5 in the tens. وال100 1 2 3 4 5 6 7 يبقى 216 plus 531 equals 754. The last example معانا 278 plus 153. Start with ones. Draw 8 in the ones. 1 2 3 4 5 6 7 8. And how many in the tens? 7. 1 2 3 4 5 6 7. And how many in the 100? 2. قلنا plus يعني بنعمل لها add. How many in the ones? 3. 1 2 3. And how many in the tens? 5. 1 2 3 4 5. And how many in the 100? 1. يلا نعمل count. We start with ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أول ما نوصل لل10 نعمل جروب ونروح نضيف الجروب ده لل10 لأن احنا اتفقنا إن ال10 ones equal 1 10 والريميندر عندي في الones 1. بقى هنا right 1. طيب يلا نعمل count للtens. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. برضه أول ما نوصل لل10 نعمل جروب كده نقول لهم تعالوا كده. ال10 tens equal 100. طب الريميندر عندي في التنس ما ننساش نكتبه 1 2 3 right 3 in the tens وال100 1 2 3 4 يبقى 278 plus 153 equal 431. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. شكرا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه. شكرا.